Ni Bachiliga kuma do la mais kuma mi nako kuma bete a bete na intéressé parce que Bachili nunu ni uye ku fasa fili maliko la ni uye ku fasa fili alibi maliko la c'est que u ba do dairi me de bala u dairi me o de be politique la sinon on nyina na Bachili go amena mais di bora wakati bina ki attaquer gouvernement na mɔgɔ minnu na ni attaqué kibi yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye kana min ye ko ɲe parce que ko ninnu si tɛ ko dogolenw ye bilen bɛɛ bɛ ko ninnu bɛɛ kalama Bachili ye jɔn ye Sugali ye jɔn ye Muntaga ye jɔn ye Haidara ye jɔn ye Diko ye jɔn ye Buye ye jɔn ye Asimi ye jɔn ye jɔn yɛrɛ ye jɔn ye jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔn bɛɛ b'a dɔn min ye jamana in kɔnɔ sisan jamana in kɔnɔ karisa ye video mani karisa ye journaliste karisa ye jeli ye finɛ do karisa ye hɔrɔn ye garange do fila do bɔbɔ do bɛɛ dɔn ni san damadɔ in kɔnɔ ni mɔgɔw kɔni tɛ mɔgɔw dɔn ne kɔni ye caman dɔn maa o maa bɛ kuma I jogo ye min ye ne b'a dɔn ne ye bɛɛ dɔn sa ouverture media yɛrɛ olu ye jɔn ye Kati 24 ye jɔn ye an ye ɲɔgɔn dɔn sago ye an ɲɔgɔn dɔn bɛɛ taabolo dɔn fɔ ni min kɛra kalabanci a ye Bachili ye sɔgɔmada in na Bachili bɔra a ye kuma dɔ fɔ kuma minnu kuma la kuma ɲuman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kuma jugu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen ni défaut b'a la a bɛ sɔrɔ mais Bachili ma min faamu a ma min faamu don bɛ n'a dugusajɛ kan don adamaden mɔgɔninfin I ye cogo o de b'i ka batigɛ sara nɔgɔya ni maaw ye cogo min na o b'i minɛ o cogo kelen de la Bachili ye kuma min fɔ kuma in yɛrɛ ni Bachili sigi ka kuma dɔ b'a ka kuma in kɔnɔ n'a y'a lajɛ n'a y'a lamɛn o défaut bɔra jɔn o jaabi o kan ka sɔrɔ Bachili yɛrɛ bolo ni défaut bɔra min o bɔra jɔn na Bachili yɛrɛ kan k'o jaabi di mais comme batterie caman tɛ ne ka téléphone na batterie a yɛrɛ bɛ min aw jɔ hɔn sinon tiɲɛ yɛrɛ la aw jɔ n bɛ n ka chargeur ɲini ka na sinon a bɛ sa Mɛ téléphone n b'a don charge la sinon a bɛ sa tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ sa n b'a don charge la n b'a don aw jɔ n ka chargeur don a la voilà n b'a lajɛ n'a sɔrɔ a y'a ta n b'a lajɛ aw jɔ n ka lajɛ voilà a y'a ta n b'a placer ka ɲɛ n b'a placer ka ɲɛ an tɛ n b'a placer ka ɲɛ fɛngɛ yɛrɛ bɛ min voilà I ma don yan i ma don yan n'an ka don parce que Bachili ye min fɔ n b'a wɔrɔ fɔ ye sisan ka ban pewu Bachili ni Sugali cɛ ne b'a wɔrɔ fɔ ka ban ka nɔgɔ bɔ a la pewu ne b'a wɔrɔ fɔ sisan ka ban pewu ne tɛ siran mɔgɔ ɲɛ dɛ ne bɛ siran Ala de ɲɛ voilà I m'a faamu tɛ ne bɛ tiɲɛ de fɔ Bachili ye min fɔ an ka Bachili lamɛn a ye min fɔ an ka lamɛn fɔlɔ o de ka wusa kuma kun t'a la an ka Bachili lamɛn ne tun bɛ ɲɛ jɔ jamana bɛɛ ɲɛ la n b'a fɔ a bɛ kɛ tan de aw tɛ se k'a fɔ an ye an ka don vote kɔnɔ an ka mɔgɔw ma kɛ liste électorale kan mais n'i m'o baara daminɛ e ma foyi bɔ k'a yira u la hali k'a fɔ n bɛ nin baara la n ma tila donc n tilabaliya de b'a kɛ n b'a fɔ aw ka dɔ fara a kan e ma foyi kɛ o b'a fɔ ko donc i ban don quelque part an m'a sigi ka kuma moi je m'excuse parce que kuma nana transition kɔnɔ ko M5 wallahi ne y'a ɲini n'u ka kuma mais ni mɔgɔ tɛ yen mun b'i jate yɛrɛ problème wɛrɛw de don n'a kɔnɔ an ma ɲininka hali k'a fɔ fanga dira M5 ma aw ta kun ye mun ye ne yɛrɛ ye message vocal to Sugali n ko bon i kɔrɔkɛ don n b'a fɛ an ka kuma a ma jaabi yan bi n bɛ mun fɔ n ye message ci n bɛ mun fɔ donc quelque part ne bolo M5 nalen M5 tun ka
a ye déclaration mun kɛ n bɛ chronogramme nin kɔnɔ a ɲana a taara mun fɛ CNT la. aw yɛrɛ bɔra ye Bajeli ka kuma mɛn kuma min bɛ ne kuma bɛɛ don ni kuma kɛra kuma min b'i intéressé i b'o kumaw de ta min t'i intéressé i b'o bila ka taa ji la ji woyo ka taa n'o ye n'a ye jɛ o bila tasuma la tasuma k'o jeni foyi tɛ s'anw ma. a y'a da maga élection ko kuma min na n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye k'i da maga élection ko kuma la an tɛ élection ko kuma la bilen o kuma tɛ fɔ Mali kɔnɔ bilen nɔgɔ bɔr'o la an t'o kuma fɔ mɔgɔ ye bilen nɔgɔ bɔr'o la pewu fɔra ko élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini a dan o ye ni mɔgɔ min y'o kuma fɔ i y'a fɔ ko élection bɛ kɛ dɛ ni ne ye mɔgɔ yɛrɛ sigilen ko wa ko Sukali taara fɔ ko élection bɛ kɛ dɛ ko Asimi ko date tɛ yɛlɛma dɛ ko mɔgɔ kan ka kuma ni i dalakan de aw minnu bɛ radio so la aw minnu ye députéw ye aw minnu ye wajulukɛlaw ye aw minnu ye ministre kɔrɔw ye aw minnu ye avocat kɔrɔw ye aw jɔn bɛ yen nɔ min delila ka kuma ka ma to e Bajeli kelen e de mana fɔ yan nɔ ko IBK nana sɔrɔ sɔrɔsi cɛ 60 bɛ jɛ marifa kelen na komi ko IBK nalen k'a ye marifa di bɛɛ ma kelen kelen o IBK kelen nɔfɛ e de nana fɔ e tilara o y'i bila don min na i ko wa ko IBK ko k'a ye kan kelentigi ye k'o tɛ kan kelentigi ye dɛ k'o ye nɛnkɛmɛtigi de ye nin bɛɛ bɔra e da d'accord a ye Bacili mɛn M5 ou pas M5, non, on s'en bat les couilles. On mange jamana de nofé. On s'en fout de M5, on s'en fout de M20, on s'en fout de M45. Hal ni do wuli la bi ki banga jamana de ma on meto de nofé. Mais ga M5 wo, ye M5 ye wo, ite M5 ye wo ni shita on yesala la. On te tongola ngui, on me jamana ko de la. Mais na ye ton menye ko o jamana nyeta nofé, aman kari ambe do akono. Mais Thomas sigi ga fo quand on kɛlɛ kɛ n'anw ye place sɔrɔ ni kɛlɛ gagne anw bɛ don dɛ anw tɛ o kama yan dɛ anw tɛ o kama yan c'est comme ni Segu Tunkara ka vidéo dɔ la jɛbi o yɛrɛ b'a fɔ a Sukali M5 mɔgɔw u nana M5 mɔgɔw m'u kɔfilɛ olu la kɔfilɛ ma kɛ minnu na e ta tɛ Mali ko de sinon anw y'a kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ caman kan yan anw m'a fɔ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ t'an kɔnɔ Sukali ta t'an kɔnɔ yan Asimu ta t'an kɔnɔ yan mais diɲɛ nkalon bɛ dara anw na yan mais n'i b'i ka jamana fɛ ka ban e ka jamana de ka di i b'i ka jamana fɛ tu n'as pas besoin ni kɛlɛ kɛ i kɔfilɛ na i kana i kɔfilɛ na n'i y'a ye k'a fɔ ko ka kɔfilɛ k'e la dɛ ko ka kɔfilɛ k'e la e donna la place ko de kama M5 mɔgɔw u y'a ka tan o y'i kɔfilɛ nin na i kɔfilɛ ninnu na a kɛra non c'est pas comme ça n'i ko k'i ka jamana bɔ bolo la mɔgɔ minnu nana e k'olu dɛmɛ ka kalo damadɔ kɛ ba ye n'i y'a ye k'u ka baara tɛ tiɲɛ ka bɛɛ ba ye bɔ i k'u kɛlɛ tuguni anw ta y'o de bɔ i k'u kɛlɛ mais n'i y'a ye k'a fɔ i kɔfilɛ M5 mɔgɔw la M20 mɔgɔw sans pɛrɛn ka jigin M5 mɔgɔw kan mɔgɔ si tɛ M5 ye maliyɛn denw de bɔra a banna fanga taga cogo ma yan maɲi hali n'o kɛra ni mɔgɔ wɛrɛw nana mais o kɛlɛ bannen kɔfɛ M5 tɛ yen M20 tɛ yen n'i ye mɔgɔ ye k'a fɔ i kɔfilana n'an fɛ k'i den place ɲinina don i kɔfilana sinon anw bɛ yan nɔ an m'a fɔ ko kɔfilɛ mais su ni tile an b'u dɛmɛ yan mais u ka dɔrɔmɛ t'an kɔnɔ n'u y'a d'a ma an b'a minɛ dɛ k'o fɔ k'o bɔ a la dɔrɔmɛ de tɛ ne kɔnɔ fɔlɔ ka dɔrɔmɛ kelen mais mɔgɔw b'a fɔ ko wa ko zutɔn bɛ di ne ma mais dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ yan mais n'i y'a di an b'a bila n kun fɛnɛ o kɛra ne jugu ye kɛra ne nin ye n'i y'a di ne ma ne b'a bila n kun i m'a faamu mais n'i y'aw sigilen i kɔfilɛ ninnu na olu sigilen don natabadenya de kama olu ma sigi k'a fɔ ko kɛlɛ dɛ olu ma sigi ko n faso dɛ ko sini anw bɛ ka sini ɲina jamana in ka taa ɲɛ anw b'a ɲini sini an denw de an n'an dɔgɔninw mais anw b'a ɲini k'a fɔ k'anw yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bi dɛ maa tɛ ɲɔ dan ka ɲɔ dan ko wa k'i b'o hɛrɛ ni sɔrɔ o kalo bɛɛ ayi i bɛ kalo damadɔ de k'o la i ye ɲɔ dan e de y'i ka ɲɔ dan ka kaba dan o kaba tigɛ don maa dɔw minnu sigi k'a to dun ka sɔrɔ olu ma sɛnɛ Bacili ko k'ale ye vocal bila Sukali kun ko Sukali ma sɔn k'a répond n balimaw an ka miiri an ka segin kɔfɛ dɔɔni yala ni Sukali ye Bacili répond Bacili usara ni Sukali ye Bacili répond o kɔrɔ ko Bacili ka usa ni Sukali o kɔrɔ ko Bacili bɛ fɛn o fɛn fɔ Sukali ma ko bɛɛ tiɲɛ Bacili ne ye nin fɛn ya mɛnna adamaden i bɛ mɔgɔninfin lajɛ de adamaden i b'a lajɛ de wagati min na e tun bɛ bɔ IBK ka gouvernement kɔnɔ
igma ibega gouvernement ono a wakati idenche o idenche mamuni kundigilani idenche ale kuma bon dossier chama ga so atema ko bolu folo fem mana ke ministre la ato fila bono aba fo ministre be nyoy mina o ato fila bono ntado be nyoy mercredi be nyoy nyelimke e bina ni dossier ye ba di dengema idenga bo dossier fo ka so ali radio mali mafo ka so ali ORT mafo domina igena ka bo ministre la de bo do idenga ma dossier fo isoro idenga ta tokera o ni mi fora Facebook sanfɛ on tɛmɛna min kan a bɛ t'o ta ka na a ye karisa ka vocal lajɛ a y'a lajɛ a ma kɛ ten wa an bɛɛ hakili b'a la a ma kɛ ten wa d'accord an ka tɛmɛ o kan jɔn ye a fɔ a denkɛ ye ko Sugali tun bɛna an faga i denkɛ yɛrɛ bɔra k'ale tun bɛ Senegali k'a welela ka fɔ a ɲɛna e ye fagaliko nkalon da Sugali la i denkɛ ye Sugali e denkɛ bɛ bɔ don o don a bɛ Sugali nɛni Bacili ne e bɛ miiri dɔɔni ale mangan tɛ ka tɛ Sugali tɔgɔ yɛrɛ bɔ i denkɛ bɛ mɔgɔ min nin don o don ni Sugali e ka téléphone ta ou k'e répond e tɛ dɛ e fana ka hɔrɔnya o ka fisa ni Sugali ta ye e denkɛ bɛ mɔgɔ min nini a b'a nini Sugali dun den tan tɛ denw de b'a bolo den kɔrɔbaw ma ni Sugali den ye Bacili nini e bɛ se ka kuma Sugali denw fɛ e de ko i denkɛ wele ka na ko Sugali de tun bɛ fɛ ka n faga i denkɛ yɛrɛ bɔra yan ko n fa y'a fɔ n ye ko karisa de tun bɛ fɛ ka n faga k'a tun bɛ fɛ ka n fa faga o ta la Sugali ye bɛti de ye Sugali k'a kɛ to Sugali kunkolo de tiɲɛna wa hakili de tiɲɛna wa ko Sugali bɛ taa kuma e fɛ e dun Bacili Mali bɛɛ b'a dɔn e da tɛ sigi i denkɛ da tɛ sigi cogo min na o dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e n'i den ni ko min donna aw ni mɔgɔw cɛ sutura la o ko n'aw ka yetaw tɛ kelen ye don min na o ko o bɛ bɔ kɛnɛ ma Sugali y'a ka kɛlɛ bɛɛ kɛ yan ka ban i m'a mɛn Sugali ko ni karisa jɛra a ko ta mɔgɔw bɛ mɔgɔ jateminɛ ten ni karisa jɛra hali n'an tɛ fankelen a ko ta a ye nin fɔ ye ta a tun bɛ fɛ ka nin janfa kɛ a ye nin ka taa ko karisa non c'est pas comme ça mɔgɔ ɲɛnama Mali kɔnɔ maa ma kunkolo b'a kan da la maa ma tɛ fɛ a ka lebu sini maa ma tɛ fɛ a ka lebu sinikɛnɛ o ne tɛ se ka jɛ o ne denkɛ tɛ se ka jɛ n'i ka kuma fɔ Sugali bɛ ka kuma ta ni Sugali e ni Sugali ma e yɛrɛ m'a fɔ ko wa k'i bɛ fɛ ni Sugali ka kuma wa ne ni Sugali kumana n'o ma ɲɛ tile damadɔ une semaine e bɛ tila ka n'i sigi ko ne Bacili yɛrɛ de ye Sugali wele Sugali y'a fɔ n ye ta Sugali balolen don a ma sa ne ma sa Bacili Sugali bɛ ka téléphone ta o kan kan i ni maa min b'a fɔ k'an ka kuma i n'o tigi bɛ kuma 2 semaines 3 mois o tigi bɛ bɔ ka na fɔ k'a kɛra ta e denkɛ de ma bɔ ka fɔ yan ko Sugali tun bɛ to tigɛ aw fɛ yan Bacili adamaden degun b'i kan bi i ni denkɛ ka diɲɛ kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ da don dɔwɛrɛ tɛ aw tɛ ko de mara mɔgɔninfin a bɛ fɔ ko mɔgɔ kana kɛ nanfigi ye mɔgɔ kana kɛ k'i da teliya i b'i yɛrɛ de mangoya i tɛ gindo fɔbaga sɔrɔ sini Sugali bɛ se ka kuma i fɛ cogo di o tala Sugali a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen a ka taa kuma i fɛ wa a tɛ kuma i fɛ kun min na ne de fɔ k'a kun f'i ye i da de tɛ sigi e de bɔra ka fɔ anw ye yan 94 e m'a fɔ anw ye 91 ka i bɛ ka ATT to fanga la e m'a fɔ anw ye ATT ka fanga kɔnɔ Alpha ka fanga kɔnɔ e m'a fɔ anw ye k'a fɔ ko Kasimu Tapo ye zon ye Alpha ka fanga kɔnɔ e m'a fɔ anw ye ATT ka fanga kɔnɔ ko Kasimu Tapo ye zon ye kɛlɛ bilennen Kasimu Tapo kɛra ministre ye don min na i ko k'o ye seni wari suɲɛ san 30 après e yeta ani Kasimu Tapo yeta ma kɛ kelen e m'a fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw 91 anw jɛra an ye kɛlɛ kɛ 2000 comment 97 seni wari dira nin ma ou 2000 combien seni wari dira nin ma Kasimu Tapo ma Kasimu Tapo ye seni wari suɲɛ Alpha B o kɛlɛ ka kɛ Kasimu Tapo ko o fɔ e m'o fɔ dɛ e nana fɔ anw ye 2020 de kɔnɔ ko Kasimu Tapo ye seni wari suɲɛ même si an bɛ Kasimu Tapo kɛlɛ n'a ye Bacili o y'a fɔ don yan e m'a fɔ k'a fɔ ko maliyɛnw ka dɔwɛrɛ kɛ dɛ o tɛ k'a fɔ k'i y'a fɔ Kasimu Tapo ye o tɛ k'a fɔ i y'a fɔ maliyɛnw ye a ye taa ka wari nɔfɛ dɛ o y'a ye se t'i ye don min na an bɛ kɛlɛ la ka Kasimu Tapo tɔgɔ tiɲɛ a ma kɛ ten wa i da de tɛ sigi
aw nunga fanga mao mai ne flatigi ne bakelentigi ni fanga yote do kono parce que dadi te sigi ne rifo ya menon maw de bo ka dossier de ma ke avocat ye o dossier kono ko avocat ka ke mo sutaralen ni anaka client ni nyonche avocat naka client ni nyonche mo be bo a kono ko kalama o ya le ka client anale yere mais e bo dossier o de ta kato yala i dengai ha ni betandi ni karsa ni me bulu kata ay ne ka avocat boyga frappé aka donindi Bathily c'est pas comme ça. Non fo ngo wati be se de fo ande ngo Bathily wati do de be se ete gino fo baga soro i denga ko ni te fo ka dinya wuli aw dinya la tege jate mine di ne dani ibo jate mine ne afo ya gacha mo yene bani ni shinya kele yene bani ni ya i yere fa ga diye kono i tege nyonga mo ti ga telephone na mo ti la sans perenga jigika ne ti nyonga sala wana yi nyonga domina o ala be minke o beke mene be minke o doni don de bo don jenatike betindi ima famu o écoute ko e sugali wole sugali be repo akunde quoi abi repo kun kelem na foke e mami date sigi abi repo kumina mali be woro mina bi e Bathily tise ka mado ni transition na choshila sugali ga plan ba bulu oh ibe fa kuma o plan a fait ego tako di denchema o ga boga mo fanu bani note Bathily akila ko way ko no kama kun fedo de kumbi kambi teri min tilabi na songo soro balia mi do dorete iyere suno mo shima me ko muri bo siribe M5 o ko muri bo siribe mangafle mo shima me ko e atofla ga bona chen to ofla ga bona muntaga mangafle ni mais adama de ni e kilima mangoya lebi ka kilima mangoya dorete da ka ujum bora affaire mina dorete da adama de nga sadala moy dusube bunya igaga fendo mais karsate gino mara bebe strenye gino mara bali bebe strenye billahi jobi madola keleni fla adama de mo ama fo chugumna jenatique la ali ni ani nembe kele okumati tiewa o terima were jenyogoma be kele dongele o ala yele ka kewo ngo mogo be muso furu akadiye muso mi kadiye ye tege nyeshala ni ko ne mariage ga muso la o ka yira jela ko karsa de muso o te je dai mengi do be kele menna sera nyogo gindo bolima o barika boli furu la ni teria sera nyogo gindo warakalima o teri haramun du golo sanfe c'est pour cela sugal ta fait ni sugal kuma ne fesh e ka usani sugal du golo sanfe Bathily i yere ni nga dron e avocat e ma sugali ye sugali mo bla kapte faga e o beke e avocat tribunal be e mo kuma fo e ka tla kini sigi o beka bola e de demisro o demba bogo tigila bogo ni Bathily horaya betami o tigila mo e ko ke o tigi wele ka kuma ko tigi ko ali sino me repo Bathily nayi repo iga horaya ka usana taide o be repo akunde quoi o be repo muna iyere nyininga doni mai Bathily jenatique betini mani mabe kele me bimbanku eni sugali yere sugali ni mo shima kele betara ba sugali ma afo en sugali asiga jon critique on be sugali gushi yaw o makeya ani bora ko sugali tigi repo Bathily ati repone ati repon bi ati repon shini wa aunde afo de bi gouvernement sigi wati ngoni edona ngo allik ngo edi dona ngo allikera gouvernement u ba fo yoro gouvernement ni fanga parce que fanga u be nyogonye fanga u be nyogonye président ngandanga be ministre u ga danga be no libe bora ministre u ga barake oro la fagune ote mamini barga baneno ministère u la ote pinekola nuya o yɛrɛ b'a fɔ min ma ko chargé de mission amu yɔrɔ olu de barika bannen nona bɛɛ i m'a faamu olu tɛ olu sara bɛɛ 40,000 o sigilen don ɲɛgɛnda de fɛnɛ la chargé de mission ninnu yɔrɔ ministère la a ma barika bannen chargé de mission ɔ anw de y'a fɔ n ko hali chargé de mission kana kalifa e la bilahi parce que i ma ɲi di ni ka y'anw b'a fɔ i kun ka ɲi don min na o y'a sɔrɔ anw ti dɔn an y'a fɔ n ko Bathily bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ ta mais Bathily bɛ mɔgɔ lebu di ibe mo lebu ere Bathily kelen bora ya ko digo de a fie aka salon kono ko ni sali amake ministre
e Bathily de y'a fɔ dɛ anw ɲɛmaa ye e ye nin bɛɛ fɔ e bɛ don mɔgɔw kan ka bɔ n'o tigi ye Bathily ko de ka kuma i fɛ Bathily jɔn de bɛ kuma i fɛ i yɛrɛ ɲininka a ton âge i si bɛ yɔrɔ min na i yɛrɛ ɲininka dɔrɔn e de ko Diko da de ya ko Diko ma sa dɛ ko de y'a fɛ ɲɛnɛ wa min bɛ dabaliya ba adamadenya la nin tɛ kɛ o nin tɛ kɛ ni mɔgɔ ma ta la si ma kana la su ma e donnen Diko ka so o ye balina ye e donnen i bɛ ka fɛ o ye balina ye e donnen Sugar fɛ o ye balina ye mɔgɔw b'u sigi k'i lamɛn il faut faire attention à Bathily ni min tɛmɛna aw cɛ sini i b'i lebu sɔrɔ kɛnɛma e ye nin bɛɛ fɔ yan e Bathily i ka tɛ segin kɔfɛ dɔɔni ni Sugar bɛ kuma i fɛ cogo di Bathily jamana in e ko b'a la ni ka vocal ne t'a bɛɛ fɛn kɛ o parce que ne y'a f'i ye n ka tɛ ne intéressé a bɛɛ tɛ ne intéressé min bɛ ne intéressé ne b'o de ta k'a kun o kan e Bathily de nin fɔ adamaden i bɛ miiri de jogo min b'i la o jogo kelen de b'i denkɛ la i n'a jɛra i ni mɔgɔ jɛra dɔrɔn ayiwa aw kɔni jɛra i sigi sinikɛnɛ i lebu bɛ kɛnɛma c'est pas comme ça diɲɛlatigɛ tɛ ten c'est pas comme ça Bathily Sugar ka kuma i fɛ o kɔrɔ ko Sugar ye maliyɛn denw da k'u kantigɛ de programme bɛ Sugar bolo k'o ɲɛfɛ ɲɛna wa Bathily an barika fɛnɛ ma ban ka so ma dɛ i reposer i kun tununa o mais ni i kun tununa mais ni nasɔngɔ tɛ sɔrɔ i bɛ pan ka bɔ aw y'o fɔ aw ɲɛna dɛ i ma wele o Asimu de bɛ fanga la aw dɔwɛrɛ t'aw den de don a fɔra buwaw ye ko buwa a y'aw ɲɛ bɔ a la aw y'aw ɲɛ bɔ a la a ye taa retraite la an ye muso furu a ye taa retraite la an ye muso furu Asimu de nɔ don dɛ Asimu tɛ fɛ ka mɔgɔ dayirimɛ tiɲɛ koyi sinon Mamadi ye fonctionnaire 5000 bila yan nɔ a y'a bɛɛ gɛn ka bɔ fanga la 500 a y'a bɛɛ gɛn yan o ni sɔrɔsi 40 kɔ in tɛ kelen ye ka bɛɛ gɛn ka bɔ yan k'u ka taa retraite la an b'a ka sara d'aw ma ye fɔra aw ye k'aw denw de bɛ fanga la aw tɛ se ka na ka bɔ ko fɔ aw da jelima aw ye na kɛ aw ni fanga bɛ min na an b'o dɔn Sugar ala ka barika don i la hɛ Sugar ala ka barika don i la ala ka Bathily ka téléphone kana don i kun dɛ kana bloquer foyi ni ne ka ɲi caman bɛ ne t'u bloquer mais i bɛ ne wele sɛgɛ ne t'a ci ka k'i la ne bɛ kuma i fɛ mun na kana bloquer dɛ i ye min kala ta nin de ka ɲi kana répond kana n'i y'a répond n'i ko a ma n ko n'a ma sɔrɔ réseau sanfɛ k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden a bɛ taa sigi Masi fɛ yen ne de ye Sugar wele Sugar balolen don ne balolen don ne de kumana Sugar fɛ Sugar de y'a fɔ tan kana kɛ dɛ ala k'i ni ci kana kɛ Bathily n'a denkɛ ni kuma tɛmɛna aw cɛ ni min yɛrɛ sɔrɔ réseau sanfɛ k'a fɔ ko tu ɲamaden tatɔla filɛ kana kɛ dɛ i ye min kɛ nin de ka ɲi i ye min kɛ nin de ka ɲi diɲɛlatigɛ bɛ tan de maa Bathily t'a dɔn ko bi bɛ se dɛ wa Sugar kelen tɛ dɛ mɔgɔ ɲɛnama dugu kɔnɔ Bathily e n'o tɛ se ka gindo kuma kɛ mɔgɔ adamaden ɲɛnama i n'o tɛ se ka gindo kuma kɛ o de kama mɔgɔninfin ka se i da la mɔgɔ dimi dɔ bɛ don i la diɲɛ kɔnɔ dimi dɔ bɛ don i la a dimi bɔyɔrɔ b'i bolo mais n'i y'a bɔ a bɔli bɛ diya mɔgɔw ye mais a bɛ mɔgɔw lasiran i ɲɛ dimi dɔ bɛ don ne danni na ko galon dɔ bɛ danni la galon in tiɲɛ bɛ ne danni yɛrɛ bolo mais ni ne bɔra n'a tiɲɛw ye o don mɔgɔw b'a fɔ a ko danni y'a fɔ tan mais mɔgɔw bɛ siran ne ɲɛ u bɛ siran ko kana kuma danni fɛ ala k'i ni ci o de kama adamaden i b'i yɛrɛ de lajɛ fɔlɔ ka dɔn nin dɔrɔn tɛ sini bɛ yen mɔgɔ dɔw de fana b'i jate minɛ karisa tɛ gindo mara ala ka bɛɛ kisi a ma karisa bɛ gindo mara bilahi diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ a bɛɛ kalama anw sigilen don gindo caman b'anw bolo anw sigilen anw bɛna kuma video la mais fɛn b'anw bolo n'anw kumana ka ma ye mais n'anw kumana ka o ye ka sadi adamadenw ka bɔ fɛn dɔ kalama adamadenw bɛ tila k'a fɔ ko awɔ mais o adamaden kelenw de bɛ tigɛ ne la o mɔgɔ kelenw olu de bɛ tigɛ ne la Bathily e n'i denkɛ ta b'o cogo de la bi Mali la ye kɛ mɔgɔ ɲɛnama jumɛn k'a b'a sigi e n'i denkɛ fɛ ka kuma personne anw y'o fɔ yan ara diɲɛlatigɛ ye jateminɛ de Kasimu Tapo n'a ka koba filɛ nin Kasimu Tapo a n'a ka koba filɛ ni kun m'a fɔ k'a fɔ ko Kasimu Tapo ye wari suɲɛ maa si ma mɛn Kasimu Tapo da ko Kasimu Tapo Kasimu Tapo ko ne ni karisa jɛra ka taa i ko Kasimu Tapo ma k'a ye wari suɲɛ a ka taa i y'a sɛgɛn ka sɛgɛn a ko a fɛnɛ ko k'i ni jatelen bi ti ko a ka piscine na a ye répond o la sinon Kasimu Tapo ni mɔgɔ caman jɛra o Musa Mara ninnu ni mɔgɔ caman jɛra o mais i ma m'u da kɔnɔ ko karisa de y'a fɔ n ye ta donna ta bɔra ta c'est pas comme ça e fɛ e bɛ ka dimi de bɔ alors que e bɛ ka dimi de don i yɛrɛ la sini o de filɛ nin ye Sugar t'i ka téléphone ta Sugar b'o ta cogo di effectivement i den bɛ ka mɔgɔ min neni Bathily e yɛrɛ ma maloya k'o tigi wele
C'est comme les dés, ne nyemen dengela, abaka Jason nini, abaka Jason dora, chobe. Nina ka téléphone donna Jason kun, koko wuli, depuis no bachili reka ado, mogo reka ado ko bachili il est capable de faire quoi, bachili reka joy. Est-ce que maloya doni be bachili fewa, maloya doni te wa mogo reka ado bachili la. Niye bachili nu jatemne, niye bachili na denga ka ko jatemne, iba donga fa nune mogo mi. Ala ye nunu dani danchugula maloya fitini ate sono ye dengue de bora ga foya ala mame ko France ga intérêt kelente malila français wo yere ko irisu makunu ko irisu kana ta malila ko lu kanarda irisu ko parce ko irisu ka ta malila ko te dore ko goye kata oli français ga intérêt ko ga to de tien donc asimi nde famu anya donga fo ko o français ou teno ngo horonga ga hore même ouverture média mo ko France ga intérêt malla ngo neni naje Jalir Doria ko France ka intérêt ko iri shube faire to de tien bachira auto ko mo la de ata ko mo la de donc afora France président a ko France pays tala amin tala France bita dien woro wore semaine do France constitution woro autara dien woro ko na tate ay tanga intérêt de chercher kana dien la baby yere nyini oh France yo o fo France yo fo kunu ko ban ko iri shu kana ta malila ko parce ko le français wa intérêt de bi kubato c'est pour cela malien deunga nga donc français wa kunu kuma ka dusu were de do malien deuna to kunu wa du golo no fe kaunge fantai kaunge fenge a bebe farasia katanga jamana nafolo suye a bebe yandi asimuni shugale français o bishi a bora français o yere da kono kolite mali la fen kama ko mali de hine bula de olite nga mali de demede oli be uga intérêt de kama kunu ya fo ma fo to babu de afo français le ministre des affaires étrangères français o de kama fo chega ke chei Asimoun Shugel, on te danga de en vrai chez Nicolas. Français ou ban quand même, français ou la face à bras ou face à bras. Il faut même place qu'à juger d'obla, procureur d'obla, spécialement français ou la face à bras ou comme un jamana kano. Parce que français ou intérêt ko est d'accord ma kunu de. Ne ma fo, abe non. Français ou de intérêt ko d'accord ma kunu. Ko libe mbali la ou intérêt de kama. Koni irisu tara irisu bito intérêt de tien ka malende na kunu ka intérêt ira ne ma fo au bishira de unana uyure uga intérêt fo ka ira ka fo mo tawla francité edi fo iga mali autra baloa ni karsa ko wa ko français ka intérêt ko te mali la oh kuma tien bolé fle ka bi kuma tien bora ka bi kuma tien bora abwane ka gwan français ko ide ko jongo ala irisu ko nata ko Dieu pays be ba intérêt de défense ko liga intérêt de Bamako wasra una ni menace ambe tamba don tamba bota asimu ko menace tede asimu débat dana ani mo mo ne classé ayo li nga défi de kadi asimi ka défi lancé c'est comme ne dan me chugumna jela tika la foi man ne défi kadi ne ko chugum ni adama de ko défi da tigi abe défi lancé kak atigi ademe djien kono quoi parce que doussou de bala mais mo me kele mine ka bla dron fuari de non ya mina on ta blade mba bla muna il m'a famu c'est comme ça donc tien dona kaba tien doni ko fe kaba ala e ke nga doussou croix de do malien de on kono doussou croix ka doussou croix do malien kono ne bachili nani sigi ke ba sugar woli ko e vogali choma ko tege repo bachila bi no bachili yere ma malaka ni kuma de fowa ama malaka ni kuma folla aja horate jihoro bline ha ambo fenela mali nyamoro ambo la anga kuma Yusufu Toloba kan doni Yusufu Toloba kuma do kebi oh amba kala amba lame amba kame Yusufu Toloba ka kuma kala amba lame aya to nga bafulu kala anga Yusufu Toloba la me dugutigi dɔ
Est-ce qu'il est dugutigi? Bon, ne a fait premier ministre ni atugu aganya mogo ele atugu mon colonel ne a fait. Ne kwama mogo minum balaga ladi mogo minum balaga conseil dama ko ado mogo nyana maunte bi mogo jumende ba fo moti ko herabi gouverneur ni nantaga e kilo joli moti kawga ni seriasa masi kana seriade moti kawga seria ha anti fama kodugo fama na wuya minke amba lakali wuyake ay wuma minke fana amba yira la gafago wumake wodi ma jannati garaga bo moti lawa aba fo dugutigi Touré agato Bamako yi na sera moti dongo do ambita nofe niko ne ci yega lase awma Mali ni Mali kokan ha moti kaw awga mede yuwaru tenengu gene bi geleya min be fo moti vilge bi ebita sigi ko herabe moti hay mogo min yafo ko igafo aleti moti fe wobi ati moti don ha dugutigi ni ati wuko moti digitigi de amma dala moti dugutigi do ha amma bilala herate anfe bi herate anfe sini ha na iya soro dugutigi min yafo ko Touré do agato inde na anya me dongo do na asen tunna moti wal aba donga fako moti herati sego ha ala saga au saga awga nin kili la sama fama minu ya lame awga kili la sama ha nin dugutigi kunta nunu de be fama o conseil est-ce que fama be sega hakili nyuman sora ni na chogodi ha dugutigi kuturi kafoko atogo ngayoro la herabe est-ce que famati dalawa ay nebi kuma suriyaya na sera moti jongo do ay an signalé sabu alego herabe aga so mama sawodo dan sego wala na antara mogo faga aga so kono aba donga foko herate moti wala ala saga o sago mbidana ok awere bora awe nambe toloba ko mokti dugutigi tara fo ko herebe mokti ko herebe ko mokti dugutigi tara fo ko me ko kayira mokti dugutigi la kayen fo kumi kama kuna sira mokti dongodo kaba do ko hereti na sira mokti dongodo ko komi mogo ma deli ka faga fi oli be taa mine n'u ye mogo faga fi u b'a dɔn ka fɔ ko ja ko hɛrɛ tɛ mɔkti bon dɔngɔnaw ni fɛngɛw yɛrɛ bɛ ne wele toloba ka ko la ka fɛn dɔw di ne ma toloba ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔ toloba fɛnɛ bɛ gagne sutɔn de la kɛlɛ in kɔnɔ mɔgɔw tɛ min kalama le procureur yɛrɛ kan ka mandat da toloba nɔfɛ ça c'est menace de mort ni menace de mort di a y'a fɔ bɛɛ ɲɛnɛ kan n'a y'a mɛn ale bɛ mɔgɔ bila ka taa dugutigi ka a bɛ taa u bɛ dugutigi minɛ u ye dugutigi faga u bɛ mɔgɔ dɔ faga dugutigi fɛ yen parce que hali toloba ye tiɲɛli caman kɛ u ka côté in na dɛ mɔgɔw tɛ min fɛnɛ kalama tiɲɛli caman kɛ kojugu dɔngɔnɔ dɔw b'a dɔn hali dɔngɔnɔ yɛrɛ caman bɛ yen u caman ma d'accord u ni toloba cɛ toloba ka jigin dugu kɔnɔ kɛ mun b'a to a bɛ wula kɔnɔ wagati bɛɛ dɔwɛrɛ tɛ o kɛlɛ nin ka ban bi kɛlɛ yɛrɛ ka ban kɛlɛ in ka ban Mali kɔnɔ bi a man di toloba yɛrɛ kɛlɛ tɔ laban kɛra business de ça c'est business mɔgɔw tɛ min kalama
Mali kele a caman bɛ a kɛlen no business de mais ni wɔrɔw tɛ fɔ dɛ ni wɔrɔ tɛ fɔ business caman de bɛ kɛlɛ in na ko in na sisan Toloba ka hakɛ bɛ yen a ka ko b'a dama Toloba yɛrɛ o k'ale bɛ taa dugutigi minɛ Mali yɛrɛ kan ka Toloba de ɲini sa aw ɲɛ bɛ Toloba cɛ tɔgɔ fila ka bɔ kɔnɔ aw b'a fɔ cɛ ma ko min ye bakɔfɛla tigɛ Toloba Amadu Kufa u n'a tɔ a ye ninnu bɛɛ minɛ bayi n'a ye ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ minɛ kɛlɛ in bɛ ban n'i y'a ye hali ni kɛlɛ in bɛ suma Toloba de bɛ taa don kɛlɛ in na hali ni kɛlɛ bɛ suma ɲɛmɛ na a sigilen don tu kɔnɔ ale de bɛ tasuma don a la a ye Toloba Amadu Kufa a ye nin bɛɛ minɛ n'aw ye ninnu bɛɛ minɛ sisan kow bɛ nɔgɔya o aw ɲɛ b'a fɛn o fɛn na ko jɔn y'u bila k'u ka marifa ta jɔn de papiye jumɛn b'u bolo sɔrɔsiw de bɛ yen o mais ni jama komi Mali kɛra jamana dɔ de ye Mali kɛra jamana dɔ ye sadi guerre civile ma se ka don fɛ sinon Toloba ninnu bɛ dugu kɔnɔ cogo min na marifa b'u bolo filaw fana bɛ marifa b'u bolo ni maninkaw ye marifa ta jɔn bɛ se ka b'u bolo Toloba ninnu ma fusa ni maninkaw ye o n'an kɛra ten an tɛ taa guerre civile la mais aw ye nin ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ minɛ k'u bɛɛ arrêté bayi surtout Toloba yɛrɛ ye kuma min fɔ ni dugutigi taara fɔ ko hɛrɛ bɛ yen e yɛrɛ ko k'i bɛ dugutigi minɛ Toloba yɛrɛ y'o yira k'ale ye mɔgɔ fagala de ye ale bɛ lakana tɛ dɛ ale yɛrɛ y'a yira k'ale ye mɔgɔ fagala ye i m'a faamu maliyɛnw an bɛ bɔ o yɔrɔ la an bɛ na yan parce que ala ka jɔ ɲuman ka ca kuna sini an ɲɛ b'a la ouverture média sanfɛ an ye dɔ ye yen nɔ o tigi CEDEAO ye fana ye Mali suspend cogoya min na komi Yusufu Mangara ninnu pɛlɛkɛ k'i sigi dabaya kumaw ni fɛnkaw olu bɛɛ b'u yɛrɛ kɛ sariya dɔnna ye ka sɔrɔ u tɛ paga don u b'u yɛrɛ kɛ sariya dɔnnaw ye ka sɔrɔ u tɛ paga u t'a dɔn i m'a faamu o ye Yusufu Mangara ninnu dɔ nana sa comme olu sigilen don olu bɛɛ bɛ gouvernement contre la parce que olu ye Bubey ka mɔgɔw ni fɛnkaw ye u ye bubu jɛ u b'u fɛ k'u ma don Bubey la taɲininaw don kabi ala y'u da jamana kanu t'u la kabi ala y'u da a y'a kɛ to an ka lamɛn an ka lamɛn dɛ a y'a lamɛn u yɛrɛ ka plateau kan an k'a lamɛn Il m'a dit vraiment avec élégance. Avec élégance. C'est ça une Ah, d'accord. Le collectif pour la promotion de l'état des droits. Sharaka Boto Jamana Konna. Donc, on a tombé avec un jour, on a Sharaka Boto Nyatan Flama. On a dit que c'est vraiment pertinent. Vraiment. Nyangani Mata, Malikama. Mofobi, plateau, Mali Bébé, Clovenela. Amata Mali m'a sanctionné. Assimi Goïta est sanctionné là. Autorité de la transformation est sanctionné là. Nulle part dans les textes de la CEDEAO il est fait cas de cela. Mais voilà pourquoi les sanctions sont illégales du point de vue juridique. Je m'explique. Parce que Bi, tout à fait, je m'explique. Voilà, cher Adobe. Voilà, sanction que sanction que ti. Sanction que cher Adobe Konala. Magara da serama. C'est vrai. Alajon da serama. Ni ame ko CEDEAO on de CEDEAO blanc. Jamana tandur de CEDEAO Konala. Olu de be jera ka CEDEAO blanc. O CEDEAO nka bateau. Voilà pourquoi on dit que la CEDEAO est une organisation d'intégration. Cela voudrait dire tout simplement que les décisions de la CEDEAO s'imposent aux États membres. Au contraire, que la CEDEAO la CEDEAO wajibia CEDEAO jamana deunika. Jamana tan duru de fort. Donc le CEDEAO blanc, au CEDEAO blanc là ça en bas là en 2001. Oui, le protocole relatif, le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Beja fanga kola sabati. Ani jamana marabolo ka ayirwa ka ɲɛ c'est-à-dire que fɛn bɛ se ka to marako ɲuman bɛ se ka lawaleya cogo min na o de kɔnɔna la a bɛ fɔ ko ni démocratie rupture la c'est-à-dire que ni an taara coup d'état la par exemple ni jamana dɔ ye coup d'état kɛ ko ɲangini bolo bɛ CEDEAO bolo min bɛ da i kun a tɛ fɔ comme si CEDEAO bɛ wuli a yɛrɛ ma dɔrɔn k'i ɲangini min ka di ɲangini min ka di k'o da i kun dɛ ayi a sidelen don mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ invité o ka taa protocole kalan le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance l'article 45 ñangin CEDEAO sera ñangin wala mu taxa jamana segera a ngale do ñangin nande do ñangin nani a sega te mo ko sharia ni fo
C'est donc un charia niveau. Donc là, il a c'est illégal du point de vue juridique, je le dis haut et fort. Et je plains beaucoup, je plains. Ah, ça court. Non, tu Non, tu es là. Tu es charia kala. Parce que il va Victor Hugo vaincre. Oui, quand je parle du droit, j'ai cette sensation, quoi. Je suis amoureux du droit. Cette passion. La passion, quoi. La passion est là, quoi. Awere sago bangame. Sago ere kotene. Ko sedawo ya nga nyamogo. Ayu jalaki ku shansoro chomina. Ko tiente de. Sedawo ere wa taxi kono. Sharia nani ndoro ni bubulu. Sharia nani. Ko sedawo ya nga nyamogo sanctionné chomina. Ale akalane ayu wa droit de taka kala. Mais ouverture média mo de bunu sigi ka jamana kono deun. Ah, Mali sanctionné na de. Ni Yassimu sanctionné, iye Mali. Yassimu de sanctionné, Mali sanctionné. Ni ye sugar sanctionné, o sugar de nete. E oli sanctionné, parce que ne sanctionné mona. Afara on était voyager. Ou blan ne do mo o kungolo la. Mais ou yere ga plateau ka. Tellement que che ni wore kama iba mba dima mo be wuli da bara bayaw la réseau sans fait mbe dura do kabi ala ou da vorien kundo ay tout wole kana kelengele be ku vorien de wa classe ngono achite dura do billahi achite dura do na u jamana ngono oli ka kuma manchade ma be sharia do oli ka kuma manchade ima famu dura do na u jamana kono oli ka kuma mancha ma bin la preuve yara to ya Perevu yere mui karsa ma boya muni moyeni turai ambe durado mbakata amabo durado yere la video mania karsa ma boya ni moyeni turai o perevu ma yiraula ubunu sigire ka forata ni forata ni ashima kala diplôme ta shibolo chite durado karsa yere bora ni moyeni turai moyeni turai betami ali durare classe ya wona ni ne blay moy ni tura ne bse ga dawla danga de ya do karsami be sunguru baya yala la o moy ni tura doni tulo mais tellement que woye girilendo bu dabara ou de farawa ou dabara mais aya kelengelen jatemne mo be kuma facebook insafe ko video manu do munu be kuma radio la ko way ko radio la kuma o be kuma de ma kele fonyene kadamna karsana mbese wonu na kajigi ko bunu sigi radio la radio bu bulu be kuma radio safe aw nyambala nasira ko nyena mama député ya oni fenga aw ya jontali aw ya joy kibito bla ministériel aw ya joy ko alibo bla wa feina fen yere tore ko fen bariga baninge fen yere nya to fo sison doyen ko mu yere ko mu mission ko fen do mission anta doni munu be wabinan ni tatan wabinan ni talanin nu o a fen to de munu be ke ministre u singoro nyegenda la ka wabinan tatan no o fen aw ya jombla lola u shite tawla anga chela men tellement que chebe droit do oh merci chargé de mission wabinan talo alors ya joye chargé de mission na wa joye ou tale chargé de mission na ibe nous ta ou te fait nyon parce que mo bu donc wa niveau do kuma teo dani me se kuma la mais ini dani ngana isi kamo ya kuma fo dani era niveau e jume be goni ba do ka fa unye parantou ya on anta déclarer maintenant on tita ke chargé de mission on tita ke député ni mairie mais on le bu sigi daba la ore kama niko ma kay place do ile wa ko a condition nga gelene do rete niveau de tout là ou be kuma de ke wa niveau indugo ou be kuma de ke wa niveau tanya indugo mais niveau kibina bara duma billahi niveau te niveau qui c'est qualité ebe droit do et desera ga avocat ebe droit do et desera ga juge ebe droit do et desera ga fini fimando na wi ete droit do ete papa kado anga la me ay jawara la me jawara yere ay jawara la me sa
sira se ka nyangata bi anw kan nyangata min ba fo a fɔra de ko jamana bɛ nyangi cogo min na nga fi ko jamana bɛ nyangi ko sira bɛ jamana nyangi ko ni coup d'état kɛ ou bien ni dantɛmɛ wale kɛ ka jamana kɔnɔ bɛ ka droit de l'homme violer donc k'a bɛ se ka i bali c'est à dire u ti sɔn k'i ka candidature soutenu i n'a fɔ diɲɛ tɔnbaw fɛngɛ la ka don olu fɛngɛ la article 45 de y'a fɔ donc a b'i ban k'i soutenu i b'a dɔn sira bɛ mɔgɔ soutenu pour que les organisations internationales telles que l'ONU ni fɛn ninnu a bɛ fɛngɛ maintenant ko ye kelen ko filanan k'a bɛ se k'a kɛ donc u ka ɲɔgɔn ye u ka jalajɛ fɛngɛ ninnu k'o tɛ k'i ka jamana kan c'est-à-dire u ɲɔgɔn ye ba minnu kɛ u tɛna k'e kɔni ka jamana o tɛ k'e ka jamana kan e bɛ bɔ a la pewu d'accord ko sabanan fana ye min ye ko ɲɔgɔn ye fɛngɛ ninnu ko bɛ se k'i bali i ka participer a kumabaw filɛ donc o b'a yira k'a fɔ o ye minnu fɔ u bɔra sariya kɔnɔ u b'u ni dugɔ de kɛ n bɛna min f'i ye Thierno a ma se ka sariya yɛrɛ kalan sa on dit que la responsabilité an ka gɛrɛ mɔgɔw ka autorité mɔgɔw sanctionner o k'o kɛ ni dungo ye mais balima muso bɛ mun ɲini a la denw bɛ mun ɲini o la on dit la responsabilité est individuelle ni ko muso tɛ voyager i bina muso kan ni ko den tɛ voyager i bɛnna den kan den ka mun b'a la muso ka mun b'a la olu ka foyi t'a la voilà donc ma se an ka sariya o tɛ sariya ko yɛrɛ ye donc o b'a yira hali ni olu ye voyagera u tɛ se ka foyi k'u la jumɛn muso ninnu a ko k'olu tɛ se ka voyager o mais u ye dantɛmɛ wale de kɛ o ka sanction kɔnɔna la o parce que u bɔra ka texte kɔnɔna la texte ye min fɔ u y'o dan sɔrɔ voilà pourquoi je plains l'inertie du gouvernement malien et même des autres États membres de la CEDEAO même CEDEAO États membres bɛ yen nɔ moi je les plains parce que olu man da de nin kan quoi sariya bɛ se ka sɔsɔ a fɔra de ɲangitɛ wale minnu kan ka ta ka jamana sɛgɛrɛ i b'o ta ko jamana sɛgɛrɛ ka bɔ o sira de fɛ mais ne e y'o kɛ ko parce que ko u ye délai ko ye délai fɔ k'u tɛ k'o respecter k'e bɛ dantɛmɛ sanction ta sanction min ma fɔ texte kɔnɔna la. voilà tari tellement que Choguel b'a dɔn n ko Choguel tilalen don CEDEAO texte bɛɛ de la o de kama Sakɔ filɛ ka kuma o de kama mɔgɔw tɛ nin wɔɔrɔ de dɔn CEDEAO tɛ se ka paga kɛ Mali la pɔrɔw tɛ se ka kɛ parce que an bɛ taa juridiquement i bɛ taa ni texte de ye anw de ko an bɛ dɔ fara an ka fɛn kan CEDEAO tɛ se ka fɔ ko wa ko sanction o t'a kɔnɔ o t'a kɔnɔ bi o t'a kɔnɔ sini n'a y'an diya ka taa san 100 la o t'a kɔnɔ aw y'an ka ɲɛmɔgɔw de aw y'u mun aw yɛrɛ aw ye manamanakan de fɔ sa sinon u bɛ ka voyager o. Mais muna u denw dun ne ye sanction jigin n'a sera kan kɛ n'a sera cɛ bɛ mun ɲini o la n'a sera denw bɛ mun ɲini o la sanction jiginna ne kan ne denw bɛ mun ɲini o la nin yɔrɔ yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw ko dɔlɔminaw don dɔlɔminaw ni fakɛlaw ni dɔrɔgitalaw ni kokɛɲini feerelaw don i bɛ Yusufu Mangara ninnu de sigilen ko fɛngɛ CEDEAO y'a sisiba a kɛra ta u y'an ka ɲɛmɔgɔw k'u tɛ taa yan fɛ nin ye Mali bɛɛ ye faso ni juguya ka jugu ye ne yɛrɛ kɛla ye ko faransikɛla y'a fɔ a da baara de la k'a fɔ k'u tɛ taa ka bɔ Mali la ko o de kama adamaden n'i bɛ miiri hɔrɔnkolon caman bɛ Facebook in sanfɛ dɛ hɔrɔnkolon caman bɛ Facebook in sanfɛ i bɛ se ka maliyɛn den hɔrɔnkolon yɛrɛ de ye e tilefɛn kun tɛ yan ko faransi ka intérêt tɛ Mali la ne ko aw m'aw da ka sa mun ye nin kuma fɔ wa aw cɛ mun ye nin kuma fɔ cɛw ye hɔrɔnkolon ye faransi ko k'aw minnu ko k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ k'aw minnu ko faransi ka intérêt tɛ Mali la k'aw ye nanfigidenw de ye ko jɔn y'a don aw da k'an tɛ taa bi an tɛ taa sini ko n'i y'a ye anw bɛ nin bɛɛ lajɛlen na ka diɲɛ bɛ wele k'anw b'a dɔn an ka intérêt bɛ Mali la an ka intérêt bɛ Mali la o tɛ Afrique territoire si kan k'aw ye nafigiw de k'an ka intérêt bɛ yen ko wa ko irisiw kana taa dɛ k'an bɛ irisiw deli ko ni irisiw taara dɔrɔn k'u b'an ka intérêt tiɲɛ aw ma maloya cɛ pétrole tɛ yan fɛ dɛ jama tɛ yan fɛ nin kɛra tan CEDEAO y'a ka tan ne CEDEAO bɛna sanctionner dɛ a ye segin aw kɔ ɲani le 12 cɛ kunfin ninnu kalanbalidenw u ma kalan yɛrɛ n'aw kalan ne m'a f'i ɲɛna e ye maa ɲɛnɛma maa min kalannen don k'a kalan yɛrɛ ko diplôme ɲɛnɛma b'a bolo ko cerveau b'a la ci parce que o bɛ kɛ alimentaire de n'i ye mɔgɔ mɔgɔ sigilen arajo sanfɛ kuma ye mugu ni fɛngɛw la y'a gila ko diplôme de b'u bolo diplôme t'u bolo dɛ diplôme t'u bolo dɛ i m'a faamu o bɛna de arajo sanfɛ kumakɛla tɛ journaliste ye dɛ journaliste yɛrɛ bɛ yen diplôme t'u bolo dɛ u tɛ sigi arajo sanfɛ ka mɔgɔw nɛni minnu yɛrɛ y'a la ɲuman ye kɛ
il y a que massi nous est régnonné parce que massi nous ta au lieu de mourir ou questionner la question est moi il y a bien mourir ni sera massi fait aller au des questions mais diamant on doit aller tenir dans la jede aller ba dou on les gars mais quand sigi Facebook kuma mugu talila ko walaka o makata kasaya fota kasaya dunta ni mu ye gon kala ni abeni sampere ke makala o makala o kama mo siga respect quoi et mais comment Facebook ça va connaître que respect eh Joy toi tu es qui c'est pour cela ou bébé ne placé là parce que non placé te bla ne placé bla on y ma vidéo qu'elle a fait on fait na Bamako 4 billahi agulu la ne placé ba parce que ne vous donne ne bado makala etna la kala nyen sigidro ne phrase ni damadoni fo ani kala no ani me droit do tekele kabi ala u do te droit do ma delika droit do e be droit do e maga avoka ti taka bonne dala e debi ala kida ti mimbe droit do nana awya invité kana nana droit fo wene kayira ka foko shara nan doro be sera obulu sera o e fen fen malla a shita sharia kono malibu sera o ere attaquer o doron kama wa sera o tsaka mali bali foila parce que on be do faranga transition ante do faraga o te sera o nyesra la o ta kono o ta taxi kono o ta kono o de bita du sera o ba du nata bonata nan figi de ala mo dala ha bon mbawbla mbawfo ka wali mando mbawfo ka foli bien ka Idrisi kana bofo kaka projet kura ko alaka here kai ka projet kura alaka Idrisi kana bo ambi fo le 20 inchallah le 20 arabe sali ambe sali do kono donc a bela jelen wole le 20 bagnolé ambe bagnolé zenna meta sali kono sa an yɛrɛ ka transition mɔgɔw ka yira faransi la ka yira faransi la affiché an bɛna bila le 20 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bagnolé kɛnɛmala tɛ dɛ an bɛ sali de kɔnɔ sali kɔnɔla la an bɛ sali kɔnɔ Bagnolé ka transition n'o ye Choguel ni Asimu ye min m'an kunna an kan cɛ k'o da faransi tulo kan k'o da diɲɛ mɔgɔw tulo kan i m'a faamu parce que an tɛ sigi nin ko in na ni malɛnw bɛ wuli ka min kɛ aw k'o kɛ faransi kɔni y'a yira ko le mago tɛ mɔgɔ si la ko irisiw kana taa dɛ ko ni irisiw taara Mali la ko irisiw bɛ to olu ka intérêt de tiɲɛ ko irisiw ta kun ye k'olu ka intérêt de tiɲɛ o de kama i b'a ye k'a fɔ Africains bɛ ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn faga tubabuw mago foyi t'a la mais ni tubabuw t'i fɛ n'i ye Africain kelen faga dɔrɔn b'a ko non ko nin ye dictateur ye parce que u ka intérêt t'e bolo bilen aw ɲɛ yɛlɛ dɔɔni sa aw ɲɛ yɛlɛ tubabuw y'a kuma fɔ ka ban pewu kunu kuma banna pewu hɔrɔnya tɛ mɔgɔ hɔrɔnya tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen sa e ma ya si tɛ don da la o tɛ don da la e bɛ don da la cogo di don da la yɛrɛ ala t'o k'i ye fiyewu tɛ don da la o kuma taara yɔrɔ min na an bɛ kuma bila yen ka Choguel fo Choguel kana Bacili ka numéro kana ta kana don i kun yɛrɛ wa n'a y'i diya a bloqué a ka i bɛ Bacili bloqué Bacili kana fɔ ko Choguel ye n bloqué ala kana maliyɛn ci maa o maa i b'i yɛrɛ bonya dugu in kɔnɔ ala k'i ci kuma ka don i ni Bacili cɛ ala kini surtout fama ala kini ci Asimu ala kini ci Bacili ka yɛlɛ pale la ka t'i sɔrɔ billahi n'a taara n'a jiginna fɛn bɛɛ wallahi a bɛna kabako ala kini ci belebele de Paris dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi belebelew ka belebele k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn maa o maa tun bɛ lini na k'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Dani de Paris Alhaji de Paris cɛ o cɛ tun bɛ yan k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ muso o muso tun bɛ yan k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka Asimu fɔ ka Choguel fɔ k'aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka Semasi mɔgɔw fɔ aw jɔ an tɛ Semasi mɔgɔw fo dɛ a y'aw jɔ fɔlɔ an bɛ tɛ Semasi mɔgɔw tɛ fo an bɛ fɛnkɛ de fo an bɛ Digo fo video ma ban n mɛna parce que a ye na mɛn dɛ video ma ban nin ye na mɛna a y'aw jɔ video ma ban fɔlɔ a y'aw jɔ parce que complot dɔ bɛ ka sigi Mali kɔnɔna la o complot f'an ka labɔ k'a da Semasi mɔgɔw n'aw yera ni complot la a y'a wɔrɔ k'aw ye maliyɛnw da k'u kan tigɛ dɛ o kɔrɔ k'aw ye maliyɛnw da k'u kan tigɛ video ma ban maliyɛnw n mɛna an ka lamɛn fɛn min bɛ yen fɛn min sigilen don an ka lamɛn k'u bɛna jɛkulu mouvement dɔ sigi ko ka fanga min bɛ yen ko k'a kɛlɛ Semasi de y'i taara ye o la maliyɛnw an ka vocal la a ye vocal lamɛn dɛ Semasi commune de président u ko ko ayi k'ale t'a la dɛ ko nin ko t'ale fɛ la ko ye dɛ ko nin ko t'ale fɛ la ko ye an ka lamɛn a y'a lamɛn. hakili la commune de mɔgɔw bureau min renouvelé la hakili la kɔni a bɛɛ lajɛlen ka numéro kan ka sɔrɔ nin bureau in kan
donc ni mɔgɔ min ka numéro b'a kan n'a y'a ye a balima bɛ yen min ma se ka bɔ nin ko kalama teliya la a tigi ladɔnniya débat minnu bɛna kɛ sisan kuma minnu bɛna bɔ a la a k'a tigilamɔgɔw ladɔnniya n'o tɛ an bɛ jigin ɲɔgɔn na fu ne dun t'a fɛ o ka kɛ donc ne bɛ fɛn o fɛn ɲini ni n ka commune o ye bɛn de ye n'an bɛ don ko la an ka jɛ ka don dɔ kana na taa dɔ an ka ye dɔ birilen kunna vraiment o tɛ n ka laɲini o de don salamu aleykum. Kuma ye min ye ka commune de ta ka taa an ka ye a plateforme ko la a ma kɛ ne fɛ ko ye ka da hakilina caman kan parce que n'i bilala jama ɲɛ o kɔrɔ tɛ k'i ka fisa ni jama ye jama de y'i bila ka t'u ka ci la n'i taara u ka ci la ni fɛn min bɔra la i b'o de da jama kulo kan donc nin plateforme ko in a bɛɛ a sigira ni hakilina min ye hakilina ye pour que ka kala kari gouvernement in taama sen na donc an dun ka laɲini t'o ye ne ka laɲini t'o ye ɲɛ b'a la an ka commune kɔnɔ denw ka laɲini t'o ye commune kɔnɔ den bɛɛ ka laɲini ye pour que transition in bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na donc ni de kɔni hakilina ye u y'a engagé a la mais commune den ma don dɛ commune den ma don hali n'o y'a sɔrɔ commune den membre dɔ donna a bureau la commune den ma don parce que a ka président ma sɔn k'a ka ye donc maintenant bɛɛ ka bɔ k'i hakilina di nin ko in kan donc n'an b'a kɛ cogoya min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ni ala ka. Aminɛ Malien a y'a mɛn ko ye plateforme sugali a ye nin mɛn Asimu a ye nin mɛn ko plateforme dɔ bɛna sigi sen kan jeudi nata o plateforme o sigi kun ye ka Malien wele ka mɔgɔw wele ani jugu wele maliden jugu wele k'an ka fanga in gɛn ka bɔ yen o barika tɛ cɛ kelen na Mali kɔnɔ bilen o barika tɛ maa si la k'i bɛ nin fanga k'i b'a gɛn ka bɔ yen Malien anw ɲɛ cilen tɛ o commune de Semasi o président ko nin hakilina ko Semasi mɔgɔw kana taa dɛ k'ale hakilina tɛ nin ye dɛ ko nin plateforme ko ale hakilina ye ka fanga in dɛmɛ ko Malien yɛrɛ hakilina ye ka fanga in dɛmɛ ko bɔn ko fanga in tagabolo ka ɲi ko mais ko ka bɔ ko k'a fɔ k'an ka nin fanga gɛn ka bɔ yen i b'a gɛn ka bɔ yen kun de quoi i b'a gɛn ka bɔ yen ni daluya jumɛn e b'a gɛn ka bɔ yen ni daluya jumɛn ko mun de kɛra e bɛ se ka gɛn ka bɔ yan i nana n'u ye d'accord commune de Semasi o ko k'ale tatɔ tɛ ko hali n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw taara ne taara u bɛna bɔ commune na o mais ni min bɔra i bɛna anw sɔrɔ yan nɔ cɛ o cɛ i bɔra i bɛna anw jɔlen sɔrɔ yan wa a tɛna diya mɔgɔ si la an ka vocal tɔ lamɛn a y'a lamɛn. Semasi commune de tɔnden bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni aw ka président. nin ye kuma in daminɛ problème t'a la aw ye kuma in mɛn a y'a lamɛn dɛ a yɛrɛ a b'a présenté a y'a lamɛn. Semasi commune de tɔnden bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni aw ka président ye mankan ye Zumana Ture. Zumana Ture. réunion ko kibaru min bila la sisan ni ala sɔnna réunion an b'a bɔ dɔgɔ kɔrɔ an b'a bila don wɛrɛ la kunnafoni teliman dɔ bɛ yen pour que k'a da Semasi jama bɛɛ lajɛlen tulo kan Semasi bureau national ye Semasi bɛɛ lajɛlen engagé fɛn dɔ la a fɛ. ok ale yɛrɛ tɛ dɛ Semasi bureau national Semasi mɔgɔw n'a ta o kɔnɔ ala k'a jigin a kɔnɔ n'a ta o kɔnɔ ala k'a jigin a kɔnɔ n'a ta o kɔnɔ ala k'a jigin ka t'i engagé k'i bɛ fanga kɛlɛ a kun de quoi daluya contre daluya kɔrɔ ta hakili la ko anw fana bɛ yen ten de n'a ta o kɔnɔ ala k'a jigin a ye taa dɛ parce que aw bɛna taa nin ko kɛ ko nin ye Diko fɛlata ye alors que nin ye Diko ka ko tɛ fankelen fɛ aw bɛna taa nin ko kɔfɛ k'aw bɛ taa da Diko kɔfɛ alors que nin ni Diko ka ko tɛ mais n'a ta o kɔnɔ ala k'a jigin aw kunkolo la aw ma taa fara mɔgɔ wɛrɛ kan fo Amadu Koyita ani Amiyon min bɛ nkalon da a yɛrɛ la Pulo aw ma fara mɔgɔ wɛrɛ kan fo Kasimu Tapo ko ka fan nogo ka fanga bi o ye adamaden barikanta ye dɛ i bɛ ka fanga tɛ dɛ maa min bɛ kolobatigi jateminɛ ni barikaden don ni duwawuden don ni maa min don i bɛ diɲɛ bɛɛ bila k'u ka senkɔrɔma cɛ o tɛ se a tɔgɔ de ko Asimu Koyita u yɛrɛ ko ten ko Miyanka den don Miyanka den halala don a tɔgɔ ko Asimu Koyita bilahi Mali bɛɛ cɛ tɛ se ka bi Mali bɛɛ cɛ tɛ se ka bi wa diɲɛ bɛɛ cɛ tɛ se ka bi ala ko ten n'i bɛ baara kɛ tiɲɛ kan i bɛ baara kɛ jamana tagabolo la maa tɛ se la fiyewu
diɲɛ bɛ maa tɛ s'a la an bɛ bɔ an bɛ kɛlɛ kɛ a donna ta bɔra ta aw ka minnu u y'aw a cɛ yɛrɛ y'a fɔ n'a tɛ min kɔnɔ ala k'a jigin o tigi kɔnɔ an dafalen don yan dɛ n'a tɛ min kɔnɔ ala k'a jigin kɔnɔ Asimu i da i ka sinɔgɔ an ni ninnu bɛɛ to ɲɔgɔn na jamana jugu a y'aw n'u to ɲɔgɔn na i m'a faamu anw ye maliko kɛ maliko an ko jamana di jamana in ka bɔ nɔgɔ la ni Asimu tɛ o jɔn b'a bɔ nɔgɔ la ni sugɛri tɛ n'a tɛ min kɔnɔ ala k'a jigin kɔnɔ i m'a faamu an bɛ an dafalen don yan an dafalen belebele don yan belebele de pari dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi an dafalen don yan Asimu dafalen don ala ala Malika de sa an bɛ yan ni fanga yi nin bɛ sa seyɔrɔ la wa dɔ bɛ fara transition ka piɲa wa n'o fɛnɛ banna an bɛ dɔ fara ka piɲa k'a lajɛ hakilila k'an bɛ taa an bɛ jamana dɔ kolobo kalaba ko fɛngɛ de da fɛ piɲa an bɛ dɔ fara ka piɲa an bɛ yan i m'a faamu musalaka t'a la dɛ musalaka kelen a t'a la yan Asimu k'i fo sugɛli kana Bacili ka téléphone ta dɛ i ye min kɛ o ɲɛna kana ka téléphone ta dɛ Bacili ka téléphone a sugɛli i ye duwawuden ye dɛ i ye duwawuden i ye barikaden i ma Bacili ka téléphone ta i ma Bacili bɔra ka kasi k'i ma ale répond Bacili k'e répond i denkɛ bɛ ka nɛni a bɛ répond a kun de quoi k'e répond mun na a bɛ répond mun na belebele de pari dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi karamɔgɔ Dani amine ka foli kɛ Idrisi Kanabo ye micro territoire Idrisi Kanabo an b'i fo aventure micro 4 micro ni bɛɛ lajɛlen a sɔngɔni tɛ tɛmɛ a tɛ 200 € bɔ parce que micro kelen 45 € ka télé ordinateur kɔrɔni ka to ordinateur kɔrɔni dɔw sa k'o bila mana kɔnɔ ko n bɛna taa média dayɛlɛ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ aventure la o kumana fɛ Idrisi Kanabo nin ye kɛlen ye Nigérien ɲɔgɔnna ye Nigérien Niger parce que ni Niger kaw de bɛ taa Libi maliyɛnw tatɔla Mali la o temps de Kadhafi maliyɛnw bɛ téléw ni fɛngɛ ɲumanw san ka taa Nigérien olu de bɛ taa ɲaman kolonw cɛ ka taga n'o ye Idrisi Kanabo ne ma fiya diɲɛlatigɛ la maanifin maa tɛ se ka kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ n'i bɛ tunga na ka fini kanu ka dɔlɔ kanu ka sobiye kanu e tɛ ku i fadenw na fiyewu ka muso kanu e tɛ ku i fadenw na fiyewu anw bɛ ka baara kɛ an wɔsi la ka wari bila ka taa baara kɛ Mali la e bɛ ka baara kɛ ka wari don a tɔgɔ filɛ ka bɔ nɔ ka wari don vɛsi la a vɛsi dun i t'i da vɛsi kɔrɔ ye terikɛ ka ko ka di sa Allahu Akbar ala k'an bɛɛ kisi nin ma wa i tɛ se i yɛrɛ taara hali mɔni ni t'i bolo i b'i sen de ala kana mɔgɔ yɛlɛ na tan ala ka taa ka bɔ aventure la mobili t'e fɛ so t'e fɛ f'i fa ka so walima i tonton dɔ ka so ka wari bɛ don vɛsi la ala ka kisi ma diɲɛ kɔnɔ n'i y'i filanw da ka di dɛ tunga ka di dɛ tunga résultat de ye Bamakɔ ye n'a sɔrɔ k'e tun b'i ka immeuble kunna karamɔgɔ sina i halala i to dogo karamɔgɔ Sinayogo de b'a yɛrɛ ka immeuble baw bɔ ka yira ko tunga a b'a bɔ a bɛ tila ka ladilikan di tungarakɛw ma dɛ e ta kɛra micro ye micro a wari bɛɛ donna vɛsi la ɲuman dɔn wale ɲuman dɔn kanu
bonya masagi asigira bi awnya ngara dundi konyo tede demgundite furashite foka barosi ichengana uye minu ntawu niye nuni mu janfa minu jera sayala sufa kone tuku jera kabisa dugu bija kasongu salendo odo etume kokumba worolokuma chuguntankuma ani chuguntamadi fode kona dede Disuba kaita de Adama kona deni sutani Dani shuba keleni keme duru de fora horon kamalen chamango nyaga nyaga jali nyoro foni tala de tantan soroni mami nta doka ba soro oni yoro foni tala Shimbomba tanyalati dani nini fo lamina Lamina, muni ejata folidi. Akan lanzara ni neta mabende. Sunjata kan lanzara ni neta mabe. Sogolongone kan lanzara ni neta mabe. Sasuma berete kan lanzara ni neta mabe. Dangarantuma kan lanzara ni neta mabe. Fode konate de dani de pari kan lanzara diarana. Nima fari sa su tomona Dondole be sa kirnenta Ni ota no isho gibe koye Masale ngamalonga sa kirne kone fuitila Keita sugo konate Dusuma kaita de Dane munyenda ila munyenso ima Chawule doyera Baka sa janvai Masalenge mime bande nati janva shido kaita Sugo konate Dani munyenda ila munyenso ima Mandi jonye Dani de pari Imandi jonye Nanga fie Ni minunte efe na mu fie Mingo kale te mone bo denfe Dani imandoye Ma mingo kale te dususuman denfe Dani imandoye Ma mingo kale te funisire fe Dani imandoye Dani Adama ibn Adama Hey Alaka ni diabe Dani ni diarabe Oba sori bono be nyemina anogo Akande Lija fa pari Dani Afrika no mana we ko fina mar fatiri ko ni musoko ko ala ne so dena obe ala bolo me ala ne so dena mano da ala bolo de mo so ngani bolo wora la sengsa Mejini pari Hey Mwa kana baka wolo laka make kumi nasira sa konchoko de présenti parce que ala to di muso bem baga kumuni baga nyenye muso che kamfo asmo baga yoko fakoli mo de jaminja ngole
baramani koli baranda asmau domanyugo ani domangwanya amunu gira dani fa kalama kake adama fi asmalena moya jamfa domina awira asmau mogo kuta la domina asmo baka yuko eko kibala fakuli mode tangana ngana ya Musa benungu ngana Musa kili ya Musa nogo ya Musa hijita Musa nasira sago fanaka foli bea yere maga sago ado sogana maga bibado wakane sago mariata hey mogo kana baka wolo la kama ke kumi nasira sago chokoda parce que ala to di muso bem min baka wolo nyana kamini ala ka di muso min da na maka ko ala aleke muso yi aya barika dani kanuna to sidi be fana folembe ya ko leni tengere jallo jagiti sidi be sangare mare herni mali malado ni ya me ko fla o be malo ya ko fo ni ya me ko fla abe miri ko fo ni ya me ko fla abe tusitiki ya ko fo fla muso mi mbora la nakla la kake aye tusilibe maimuna kamara kama dunda bana bodaba salubu no mana kumukala kesekele joli boda kononto Dani, nous bébé mo mi fait au mangasra. Parce que ça nous tikiti banai. War tikiti banai. Toni ya banai mo tiki. Dani nous bébé lame, nous bébé fait. O tulembi ko, o bela teleni nafa. Kada jumenga itala kani kacheya. Parce que cheya kuma be cha mande te choubo. Aramata fo États-Unis aya barika dani kanuna kada tu sagone madame Belem sagone mangara nere ka kajata aya barika dani kanuna ni mora Ameriki meme tigi Allemagne horo muso do bolo dembi dani ni pariye wallahi tani nyen kale mina we Mamadou Mustafa ye jedani piche mogo nimi bolila mogo ba no fe maniti ko mabala wa maniti fara mabala Mariatu Kansai duma wala ke mode dogono muso min kanya dusukuna na kewale kabuna nywana utai Kansai eni wala fo Allemagne Isa Kante fana folendo morso inkono dani nunu beyi kanu Kante mana Kante sosobala Kante farakoro dani jema Kante sumanguru Kante kakomba Kante lija fa pari dani Afrika no mana we ko fina man fatigi ko ni muso ko ala ne so dena o be ala bolo me ala ne so dena mano da ala bolo de mo muso ngani nye bolo mejini pari mejoni info Musa Sissoko banasano bulaki ba korola ko nengun flabada ki bakana na ko nengun flabada Sissoko banasano santan kotoko do bado joga kolini kumaganyana balini fanyame kimanyoma ni kamara simala ni ba joge Musa di bala Sissoko